शुरू करने से पहले हम लोग कुछ बातों को बताएंगे। 네, 하나님이 여러분들 우리가 지금 코로나가 좀 길어서 많이 힘들잖아요. क्या है कि जैसे कोरोना को लेकर बहुत ही कठिनाई चल रहा है ना, इसीलिए प्रभु 하나님이 오늘 저에게 아주 특별한 선물을 주셨습니다. और आप लोगों के लिए कुछ आशीष दिया हुआ है जो इतना लोग जुड़ते हैं हम लोगों के साथ। 그것은 뭐냐면은 기도하는 우리 영가족들 잘 먹이라고 해서 만나를 어떤 한국의 어떤 성도님들과 교회 목사님이 주셨어요. और क्या है, हमारे जो पास्टर हैं, कोरिया के पास्टर हैं, उन्होंने आप लोगों के लिए कुछ चावल फिर से देने का उन लोगों ने प्रयास किया है और आप लोग को दिया जाएगा हमारे माध्यम से। 여러분들 열심히 기도하면 하나님이 좋은 것을 주시니까 기도의 자리를 떠나지 않도록 하기를 바랍니다. और आप लोग हमेशा प्रार्थना में जुड़े रहिएगा, प्रार्थना कीजिएगा, तो परमेश्वर क्या देने वाला है। ठीक है, पिछले बार जैसे घट गया था, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि नहीं मिल पाया है, लेकिन इधर मिल जाएगा उन लोगों के लिए भी। तो आप लोग हमेशा प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपको देने वाला परमेश्वर। 그 만나는 이번 주 안에 해피 전도사님 통해서 아버님 통해서 이렇게 보내도록 하겠습니다. और क्या हमारे पिताजी जिस प्रकार से पिछले बार काम किए थे उसी प्रकार से इस बार भी वो क्या करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे। और ये बहुत बड़ी बात है, तो सब लोग बस इंतजार कीजिए उस चीज के लिए। 자, 우리 이 시간 기도하겠습니다. आइए हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे। 사랑과 은혜가 풍성하신 하나님 아버지, 은혜와 사랑을 진실로 생각할 때 감사드립니다. प्रभु हमसे प्रेम करने वाला, हमसे प्रभु वास्ता रखने वाला परमेश्वर, हम सारे बातों के लिए हम तेरा धन्यवाद करना चाहते हैं। 하나님, 오늘 또한 비가 오는 날씨인데도 저희들 오늘 하루 일기도 주님 지켜주시고 코로나 팬데믹 가운데서도 주님 저희들을 생명사기로 지켜주심에 감사드립니다. मेरे परमेश्वर, इस समय प्रभु पानी पड़ने का दिन है, बारिश का समय है, लेकिन फिर भी प्रभु जी हम अपने आप को तुझे दे सकते हैं और तेरे लिए प्रभु हम लोग आ सकते हैं। हम इसलिए प्रभु तेरा धन्यवाद करना चाहते हैं और हमारी तो प्रार्थनाओं को सुन ले। 이 기도회를 통하여 어떠한 어려움이 닥칠지라도 그것을 능히 이길 수 있는 힘과 능력을 이 시간 저희들에게 주시옵소서. मेरे परमेश्वर, इस समय बहुत ही कठिनाई का समय है, लेकिन फिर भी प्रभु जी तू सबकी प्रार्थनाओं को सुनना, सबकी प्रभु विनतियों को सुनना, चाहे जितने भी कठिन समय हो सबके साथ रहना और सबों को प्रभु एक अच्छा समय दे देना। 기도를 통하여 더 영적으로 새 힘을 공급받는 시간 되게 하여 주시옵소서. मेरे परमेश्वर, तूने हमें आशीष का समय दिया है, आशीष का दिन दिया है। हम सारे चीजों के लिए प्रभु हम तेरे पास इन सारे विनतियों को लेकर आते हैं। 우리의 기도를 통하여 하나님 인도 땅에 놀라운 기적의 역사가 나타나게 하여 주시옵소서. प्रभु तूने हमारे विनतियों को सुना है और इस हम प्रार्थना करते हैं इंडिया के लिए, सभी जनों के लिए, सभी परिवारों के लिए, सबों के साथ रहना, सबों को तू आशीष से भर देना। 오늘 박엘레마 목사님을 통하여 십자가의 강한 군사들아 라는 제목으로 말씀 전해 주실 때 प्रभु जी हम प्रार्थना करना चाहते हैं आज के पास्टर के लिए, वेलम पास्टर के लिए, उनके साथ रहो जो तूने प्रभु लेकर आया हम लोगों के बीच में वचन के लिए। 영적으로 더 강한 군사로 저희들을 사용하여 주시옵소서. प्रभु हम ताकि उनके वचनों से आशीष पा सके और प्रभु तेरे वचनों को मनन करने वाला हो सके। 오늘 우리가 함께 드려지는 이 기도가 하나님 주님 땅에 떨어지는 것이 아니라 주님께 상달되어서 모든 기도 제목들이 응답되어지는 시간 되게 하여 주옵소서. प्रभु आज की हम प्रार्थना को भी तेरे विनती में हाथों में सौंप देना चाहते हैं और तू इसकी अगुवाई कर, तू इसकी मदद कर और सारी चीजों को हम समझने वाला हो सके। 우리를 통하여 하나님 인도 땅에 기도의 소리가 꺼지지 않게 하여 주시옵소서. प्रभु जी हम सभी लोग प्रभु जी इंडिया के लिए प्रार्थना करते हैं पूरे अपनी आवाजों में और तू सारे विनतियों को तू सुन लेना। 예배의 시작과 끝을 온전히 주님께 맡겨드리오며 우리를 사랑하시는 예수님의 이름으로 기도드립니다. और शुरू से लेकर अंत तक तो हमारे साथ रह और हमारी अगुवाई कर, सारे विनतियों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे बेटे यीशु के नाम मानते हैं, सुन और दया से कबूल कर, आमीन। 아멘. 할렐루야. हालेलुया। 자, 우리 성도분께 저희 머시 한번 해볼까요? जय मसीह। 저희 머시 할렐루야. 네, 감사합니다. 네. 자, 이 시간은 우리 찬양하는 시간입니다.
आज का आराधना का जो बोल है वो है आत्मा मंडलाता। प्रभु का ये हम लोग आज आराधना में गाएंगे। 이 찬양을 통해서 눈먼 자가 눈을 뜨게 하여 주시고 예수의 이름으로 하나님 듣지 못한 자가 듣게 하는 역사가 일어나기를 바랍니다. और ये जो गाना का बोल है ये बताता है कि किस प्रकार से परमेश्वर का आत्मा हमारे बीचों में और हमारे साथ साथ रहता है, इस बारे में बताता है और किस प्रकार से वो मददता है। 자, 우리 박수 치며 찬양합니다. आत्मा हम लोग 만들었다. ताली बजाकर इस आराधना को गाएंगे। आत्मा 만들었다. आत्मा 만들었다. आत्मा 만들었다. आत्मा 만들었다. 펜티코스 펜티코스의 힘삼아 아त्मा 만들었다. 할렐루야. 펜티코스의 힘삼아 아त्मा 만들었다. Let's begin. 아त्मा 만들었다. 아त्मा 만들었다. 아त्मा 만들었다. 아त्मा 만들었다. 아त्मा 만들었다. 한 번 더. 아त्마 만들었다. 아त्마 만들었다. 아त्마 만들었다. 아त्마 만들었다. 아त्마 만들었다. 펜티코스 펜티코스의 힘삼아 아त्मा 만들었다. 할렐루야. 펜티코스의 힘삼아 아त्मा 만들었다. 펜티코스 펜티코스의 힘삼아 아त्मा 만들었다. 펜티코스 펜티코스의 힘삼아 아त्मा 만들었다. 할렐루야. 아멘. 자, 이 시간은 하나님의 말씀을 듣는 시간입니다. 오늘 주신 하나님의 말씀은 갈라디아서 2장 20절 말씀입니다. 해피 전도사님, 자, 주세요. आज का जो वचन है वो गलतियों उसका 2 उसका 20 पद है और मैं आपके लिए बीच में पढ़ दूंगा। कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। 아멘. 감사합니다. 자, 그리고 오늘 말씀 듣기 전에 한 분을 소개해드리고 싶은 분이 있겠습니다. 여기 보시면 제이 선생님이 계신데 오늘 우리 함께 같이 기도하고 싶으셔서 이 자리에 오셨습니다. 우리 박수로 한번 환영할까요? और हमारे बीच में जो आए हुए हैं जय करके और उनके लिए हम लोग ताली बजा के स्वागत करेंगे उनका। 자, 박수 한번 하겠습니다. 할렐루야. 예, 영어씨. 예. 자, 그리고 제목을 바꿉니다. 자, 박엘레마 오늘 목사님은 오늘 말씀 전해주신 목사님은 성함은 박엘레마 목사님이십니다. और हमारे बीच में जो आज प्रभु का वचन लेकर आए हैं पाक एलेमा पास्टर हैं। 자, 그리고 박엘레마 목사님은 이 치유의 은사가 있으신 목사님이십니다. 치유, 힐링. जो हमारे बीच में आज जो पास्टर आए हुए हैं वो उनके पास बहुत ज़्यादा ही हीलिंग है और बहुत अच्छा पास्टर है और आप लोग के लिए बीच में आज प्रभु का वचन को भी देंगे। 예, 그리고 사랑의 교회 현재 사랑의 교회 담임 목사님으로 섬기고 계십니다. 우리 자 박엘레마 목사님 인도에 오시는데 우리 저영호 씨라고 환영하겠습니다. 자, 저영호 씨. जय मसीह। और हमारे बीच में जो पास्टर आए हुए हैं वो सरांगे चर्च है और उस चर्च से आए हुए हैं और आप लोग जय मसीह बोलिएगा हाथ उठाकर जब आएंगे वो जय मसीह। 안녕하세요. 할렐루야. 자, 박 목사님 은혜 말씀 부탁드립니다. 네, 할렐루야. हालेलुया। सब लोग हालेलुया बोलिए। 간장 기도하겠습니다. 할렐루야, 존귀하신 아버지 하나님 감사합니다. 인도 땅을 통해서 주의 뜻을 행하실 큰 일을 기대합니다. 주님 이곳에 주의 성령으로 임하여
주님의 부르심 앞에 더 담대히 나아가게 하여 주시고 그 가운데 주님의 새로운 역사가 강한 군사로 일어나는 은혜가 임하게 하여 주시옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 감사기도 올리옵나이다. 아멘. 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 할렐루야. 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 오늘 하나님께서 오늘 인도 땅과 또 저와 여러분이 주시는 말씀은 갈라디아서 2장 20절로 십자가의 강한 군사들아 일어나라. और क्या है जो आज का वचन है जो परमेश्वर की ओर से मेरे और आपके लिए आज का संदेश गलतियों 2:20 में है और ये इस शीर्षक के साथ अनुग्रह का साझा करूंगा उच्च क्रूस के बलवान युद्ध है। 이러한 제목으로 말씀의 은혜를 나누겠습니다. 목소리 잘 안 들어요. 작게 들어요. 아, 이 제목으로 말씀의 은혜를 나누겠습니다. और क्या है हम लोग इस वचन को सुनेंगे आज का। 이 말씀을 선포될 때 और ये जो वचन है परमेश्वर का 성령의 감동하심으로 और हमें क्या करना है परमेश्वर को धन्यवाद देना है। 하나님이 주시는 은혜 안에 परमेश्वर जो हमें सामर्थ प्रदान करता है 영혼 육이 회복되며 संसार में हमारे पास कितना भी धन क्यों ना हो 주님 맡기신 복음의 사명을 들고 हम संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। 담대히 일어나는 은혜가 임하시길 축복합니다. 아멘. और क्या है जब तक हमें परमेश्वर का आशीष न मिले तब तक हम शांत और स्वभावयुक्त नहीं बन पाते हैं। 오늘 하나님께서는 인도 땅을 새로운 역사를 이루어가기를 원하십니다. 아멘. और क्या आज परमेश्वर ने एक मौका दिया कि आप लोगों के लिए हम भारत के लोगों के लिए हम वचन को बांट सकें। 하나님께서 인도 땅을 사랑하십니다. 아멘. और क्या है परमेश्वर इंडिया से प्रेम करता है। 이 자리에 함께 하신 여러분을 사랑하십니다. 아멘. इस समय परमेश्वर सबसे प्रेरित करता सबसे प्रेम करता है। 인도는 많은 변화가 일어날 것입니다. और क्या है इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे कठिनाइयों का भी सामना करते हैं। 이 시간 하나님께서 사도 바울의 신앙 고백을 통해 십자가의 강한 군사로 일어나기를 간절히 소망하십니다. और क्या है जिस प्रकार से परमेश्वर ने हमें बताता है कि हमें अपने क्रूस उठाकर हमें बलवंत बनना है और किस प्रकार से समझाता है। 해피 전도사님 갈라디아서 2장 20절 공독 부탁드립니다. और आइए मैं आप लोग के लिए पढ़ दूंगा गलतियों 2:20 मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। 십자가의 강한 군사로 일어나기를 위해서는 첫째로 십자가에 죽어야 하는 자들입니다. और मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ अब मैं जीवित नहीं हूँ परंतु मसीह के लिए मुझ में हूँ। 본문 상반절에 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 जो परमेश्वर के लिए जीवित है जो उसके लिए सोचता है 아멘. 아멘. 기독교의 신앙의 핵심은 바로 십자가입니다. और क्या है हमारा जो जितने भी लोग हैं जो परमेश्वर को जानते हैं उन्हें क्या करना है अपने क्रूस को उठाना अपने कार्यों को पूरा करना है। 예수님의 십자가에서 우리를 향한 구원의 사역을 완성하셨습니다. 아멘. और यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने की बात है। आमीन। 아멘. 내가 예수님을 구주로 영접하고 나면 अब मैं तुम्हारे साथ क्रूस पर चढ़ाया जाऊं 이제 나는 주님과 함께 십자가에 못 박혀 죽고 और क्या है हमें क्या करना है परमेश्वर का अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करना है। 이제 내 안에 예수님이 इससे पहले कि मैं यीशु में विश्वास करता हूँ 나의 주인이 되십니다. मैं अपने जीवन का स्वामी को जानना चाहिए। 예수를 믿기 전에는 यीशु
विश्वास करने से पहले 내가 나의 삶의 주인이 되어 मुझे अपने स्वामी को जानना होगा, 내 인생의 모든 무거운 짐을 क्योंकि हमारे अपने जो भरी हुई बोझ है 혼자 지고 좌절하고 낭망하고 क्योंकि उसे अकेला उठाना पड़ेगा। 상처투성이로 헤매며 살아갔습니다. और निराशा हो चाहे जैसा भी जीवन हो, 그러나 이제 예수를 나의 구주로 믿고 लेकिन अब यीशु को मेरा उद्धारकर्ता के रूप में मानने का बात है। 나의 구주로 믿고 나서 그 자리에 그 주인의 자리가 바뀌었습니다. अब यीशु मेरा स्वामी है, यीशु में विश्वास करने का बाद अब मैं एक नई सृष्टि बन गई 이제 예수님이 나의 주인이 되십니다. और परमेश्वर का एक ही ध्यान संतान बन गया हूँ मैं। 내가 예수님을 믿고 난 다음 और जब मैं परमेश्वर पे विश्वास की 나는 새로운 피조물이 되어 और मेरा क्या है, जीवन एक नया हो गया है। 축복받는 하나님의 자녀가 되었습니다. और क्या है, मैंने आशीष पाया है, मैंने सामर्थ्य पाया है। 예수님이 나의 삶의 주인이 되시어 और ये यीशु मसीह को क्या करना है, अपने जीवन का स्वामी बनाना है। 이제 나를 다스려 주시고 और क्या है, ताकि हम पर कोई शासक ना करने पाए। 나를 통해 주님이 하나님의 영광을 나타내시고 और उसकी महिमा को क्या करना है, प्रकट करना है। 하나님 나라 확장을 위해 और क्या है, बहुत सारे लोग आपके जीवन से आशीष पाने पाए। 소명으로 부르시고 그 십자가의 사명을 부어주십니다. और हमें क्या करना है, परमेश्वर के उस नामों से, उसके पुत्र के नामों से हमें क्या करना है, आशीष को प्रदान कराना है। 이제 우리는 십자가 죽은 자들입니다. अब हम वे जो क्रूस पर मरे थे, 이제는 주의 십자가 생명으로 살아가는 자. अब हम वे जो प्रभु के क्रूस के जीवन के अनुसार जीते हैं। 로마서 14장 8절 성경을 공독해 주세요. रोमियो 14:8 कहता है, यदि हम जीवित हैं तो यहोवा के लिए जीवित हैं, यदि मरते हैं तो यहोवा के लिए मरते हैं। इसीलिए चाहे हम जिए या मरे, हम तेरे हैं। 우리가 살아도 주를 위해서 살고 यदि हम जिए तो 이제 우리는 죽어도 주를 위해서 죽습니다. यदि हम मरे भी तो परमेश्वर के लिए मरे, उसके लिए मरे। 우리는 사나 죽으나 주의 것입니다. और क्या है, हम मरकर भी जीवित होते हैं। अब 오늘 이것은 사도 바울의 신앙 고백입니다. और क्या है, सातो बाउरी 사도 바울 사도 바울 गलतियों उसका 4:14 कहता है, 사도 바울은 세상에서 자랑거리가 아주 많은 사람입니다. और क्या है, बहुत सारे लोग हैं जो क्या है, परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, जिस प्रकार से लोग किया करते थे। 좋은 가문, 최고의 학벌, 최고의 권위를 자랑하는 अच्छी बातों को सीखना, अच्छे चीजों को अपने जीवन में रखना एक बहुत बड़ी चीज है। 소망받는 정치인이었습니다. और क्या है, हमारे जीवन का एक बहुत ही बड़ा मूल्य होना चाहिए। 그런 그가 부활하신 주님을 만나고 और क्या है, जब हम परमेश्वर से मिलेंगे, 자기의 모든 자랑을 배설물로 버렸습니다. और क्या है, हमें क्या करना चाहिए, अपने पापों का सबसे पहले अंगीकार करना चाहिए। 그리고 일평생 그는 오직 예수, और जिन बातों को हम देख रहे हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता है, 십자가 예수 그리스도만을 자랑했습니다. और हमें क्या करना है, सब कुछ करना है तो सिर्फ घमंड यीशु मसीह पे करना है। 목사님 그리스도인들을 핍박하던 완악한 사울이 이렇게 변화될 수 있었던 것은 살아 역사하시는 부활하신 주님을 만났기 때문이죠. और क्या है, जो लोग प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा रखते हैं, जो लोग उन पे भरोसा रखते हैं,
그 예수가 진정한 메시아요. और क्या है, जो लोग उस पर भरोसा करते हैं, 구세주가 되심을 알았기 때문이지요. और क्या है, हमें क्या समझना है उन चीजों को। 그 예수가 바로 그리스도요. 그리스도가 예수요. 그가 하나님이심을 알았던 것입니다. और क्या वो जानना है कि हमारा जो परमेश्वर है वो हमारा सचमुच परमेश्वर है, हमारा जीवित परमेश्वर है, हमें आशीष करने वाला हमारा वो परमेश्वर है जो हमें आशीष करता है। 사도 바울은 일평생 예수가 그리스도요. 그리스도가 예수요. 그가 하나님이심을 고백하며 और जिस प्रकार से कहता है गलतियों में कि इसलिए मैं जीवित नहीं रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है, केवल जब मैं मर जाऊं तब यीशु भी जीवित रहेगा और मुझ में कार्य करेगा। 일평생 십자가의 사명을 들고 마지막까지 달려갔습니다. और क्या है, इस प्रकार की बातें क्या करता है, बहुत ही चीजों को दर्शाता है। 사도 바울의 고백입니다. 갈라디아서 6장 14절입니다. और क्या है, गलतियों उसका 6:14 कहता है कि परंतु मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर जिसके द्वारा जगत मेरी दृष्टि में और मैं जगत की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया बिना घमंड कभी न करूंगा। 사도 바울은 예수 그리스도의 십자가에 결코 자랑할 것이 없다고 고백했습니다. पौल ने सभी संसार धन समान के समान बहुत ही चीजों को दर्शाया है इस चीजों में। 바울은 세상적인 부귀와 종기와 명예를 다 배설물로 버렸습니다. और पौलुस ने सिर्फ जीवन भर जो घमंड किया वो प्रभु यीशु मसीह पर घमंड किया। 그리고 바울은 일평생 오직 십자가 예수만을 자랑하며 अपने अंतिम जीवन प्रभु के सामने रख दिया 마지막 생명까지도 주님 앞에 내려놓고 달려갔습니다. और उसके सबसे बड़ा गर्व यीशु मसीह का क्रूस था और उन्होंने स्वीकार किया कि मैं हर दिन मरता हूँ। 그의 가장 큰 자랑은 바로 예수 그리스도의 십자가. और क्या करना है, मुझे घमंड करना है तो सिर्फ यीशु मसीह पे घमंड करना है। 나는 날마다 죽노라 고백하였습니다. मुझे हर दिन क्या करना है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पे घमंड करना है। 저와 여러분도 날마다 죽어야 합니다. इसलिए आप लोग हर दिन मरते हैं 그리고 오직 예수 그리스도 और क्या है, सिर्फ यीशु के नामों पे आप आशीष को पाते हैं। 그 십자가만을 자랑하며 주의 생명으로 살아가시길 축원합니다. और वो क्या है, हमारी जीवन की सार्वजनिक चीजें हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने सिखा कर गया है इस दुनिया से। 십자가의 강한 군사가 되기 위해서는 십자가의 생명으로 거듭나야 합니다. अपने सार्वजनिक सेवकाई के दौरान यीशु मसीह को अपना सब कुछ उद्धारकर्ता मान लेना है। 갈라디아서 2장 20절 중간절에 그런즉 이제는 내가 사는 것이 아니요 और गलती जैसे 2:20 में कहता भी है कि इसीलिए मैं अब जीवित नहीं रहा 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이다. परंतु मसीह मुझ में जीवित है। 내가 죽어야 예수님이 내 안에서 살아 일하십니다. और कहता है कि केवल जब मैं मर जाऊं तब यीशु जीवित रहेगा। 그런즉 이제는 내가 사는 것이 아니고 इसलिए अब मैं जो जीवित नहीं रहा 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이다. पर मसीह मुझ में रहता है। 아멘. 아멘. 내가 주님과 함께 십자가에 죽으면 जब मैं प्रभु के साथ क्रूस पर मरता हूँ 부활하신 주님께서 내 삶의 주인이 되어 주시는 것입니다. तो जी उठा हुआ प्रभु मेरे जीवन का स्वामी बन जाता है। 예수님의 공생의 사역 동안 अपने सार्वजनिक सेवकाई के दौरान यीशु को 하나님의 말씀을 가르치고 시교하시고 기적을 행하신 목적은 यीशु के वचनों को सिखाना, चंगा करना और चमत्कार करने का उद्देश्य को फैलाना 그들로
स्थापित क्रूस को उठा लिया 그 저주의 십자가를 지시고 और क्रूस पर लहू बहाकर 십자가에 피 흘려 죽으시어 उस स्थापित क्रूस को जीवन के क्रूस में बदल दिया 그 저주의 십자가를 생명의 십자가로 바꾸어 놓으셨습니다. और क्या है प्रभु यीशु मसीह ने उस स्थापित क्रूस को भी क्या कर दिया जीवन के क्रूस में बदल दिया आमीन। 아멘. 사도 바울도 자기 앞에 환란이 닥쳐온다는 선지자의 예언에도 두려워하지 않고 प्रेरित पौलुस में भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी से नहीं डरता था 더 사명을 향해 다음대 예루살렘을 향해 나아갔습니다. वो इसलिए नहीं डरता था उसने आने वाले जो कलेश थे उससे सचमुच नहीं डरा और वह साहस पूर्वक अपने मिशन की और यरूशलेम गया। 사도행전 22장 13절입니다. 세피 전도사님. प्रेरितों का काम 21 का 13 पौलुस ने उत्तर दिया कि तुम क्यों रोते और मेरा हृदय तोड़ते हो मैंने प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बंधे जाने के लिए वरन मरने को भी तैयार हूँ। 예수 그리스도의 영원한 생명인 영생이 있다는 것을 아는 사람은 जो लोग जानते हैं कि अनंत जीवन है जो कि अनंत जीवन है यीशु मसीह की मृत्यु की जो बातें बताता है 죽음이 기다린다고 해도 그 주님을 떠날 수 없습니다. मृत्यु की प्रतीक्षा करने पर भी उसे नहीं छोड़ सकते। 혹시 여러분들 중에 क्या आप में से कोई इस 지금 고난 중에 있으신 분이 없으신지요? समय परेशानी से बाहर है? 고난 중에 있다면 अगर आप मुसीबत में हैं 그 십자가에서 나를 위해 피 흘려 자신의 생명을 내어주시까지 나를 사랑하시는 그 예수님을 यीशु जिसने अपने से इतना प्रेम किया कि अपना लहू बहाया और क्रूस पर मेरे लिए अपना जीवन दे दिया 십자가의 주님을 바라보시기 바랍니다. क्रूस पर प्रभु को देखो 그 십자가의 주님을 바라보시고 क्रूस के यहोवा की ओर दृष्टि कर 그 인생의 무거운 짐을 주님께 맡기세요. और अपने जीवन का भारी बोझ यहोवा पर डाल दे। 그 무거운 짐을 맡기면 यदि हम उस भारी बोझ को सौंप दें 그 짐을 주님이 대신 져주시고 तो यहोवा उसे हमारे लिए उठाएगा। हालेलुया। 우리와 함께 그 짐을 지고 동행해 주십니다. और वह हमारे साथ जाएगा। गलत है। 내가 내 힘으로 하려니까 힘든 것입니다. और उसे हमारे साथ ले जाएगा। 그 짐을 주님께 맡기세요. मेरे लिए अकेले करना कठिन है। 사명도 내가 친히 하리니 힘든 것입니다. जो बोझ को प्रभु पर छोड़ दे 그 사명도 주님께 맡기세요. यह जो परमेश्वर पे अपने जीवन को रख देता है 주님이 친히 이끌어 가십니다. और क्या है परमेश्वर आपकी सारी चीजों को सुन लेता है। 가족의 구원도 전도도 내가 하려니 힘든 것입니다. और क्या है आप जो प्रचार करते हैं आप जो सोच के चलते हैं कि हमें क्या करना है अपना सारा बोझ प्रभु पर छोड़ देना है। 그 하나님 아버지의 뜻이 무엇인지 구별하시고 और सारी कठिनाइयों को सारे कठिन कामों को उस पर रख देना है 그 무거운 짐을 지고 들고 और आपका जो बोझ है आप एकदम बोझ से जो भरे हुए हैं उस चीजों को भी रख देना है। 주님의 십자가 밑에 내려놓고 और क्या है आप जब उस पर रख देंगे 십자가의 은혜 보좌 앞으로 나가 무릎을 꿇고 기도하시기 바랍니다. और क्या है हमारा मसीह के क्रूस के सिंहासन पर आओ
सिंहासन पर आओ और जोर से चिल्लाओ और प्रार्थना करो। 그 십자가 안에 구원이 있습니다. उस क्रूस में मोक्ष है। 그 십자가 안에 문제 해결이 있습니다. और उस क्रूस में समस्या का समाधान है। 그 십자가에서 주님은 우리 모든 무거운 짐과 저주와 사망을 십자가에 못 박은 것입니다. उस क्रूस पर प्रभु ने हमारे सभी बोझ, श्राप और मृत्यु को सूली पर चढ़ा दिया। 십자가에 피를 흘려주신 것입니다. यह वो लहू था जो क्रूस पर बहाया गया था। 그 십자가에서 생명을 주신 것입니다. उसने क्रूस पर जीवन दिया। 이 세상에 누가 나를 위해 대신 죽을 사람이 있습니까? इस दुनिया में मेरे लिए कौन मरेगा? 이 세상에 누가 자기 아들 십자가에 내어줄 자가 있습니까? इस दुनिया में कौन अपने बेटे को सूली पर चढ़ा सकता है? 우리 주님은 기꺼이 그 십자가를 향해 묵묵히 나아가 हमारे प्रभु स्वेच्छा से और चुपचाप उस क्रूस पर गया। 그 저주의 십자가, 그 사망의 십자가를 주신 것입니다. उस श्राप के क्रूस और मृत्यु के क्रूस को लेकर 하나님 아버지께서 그 아들을 십자가에 내어주시기까지 여러분을 사랑하셨습니다. स्वर्गीय पिता ने आपको तब तक प्यार किया जब तक उसने अपने पुत्र को सूली पर नहीं चढ़ा दिया। 여러분은 하나님 앞에 고배롭고 동귀한 자들입니다. आप परमेश्वर के समान सामने अनमोल और आदरणीय है। 십자가의 주님은 아버지께 부르짖었습니다. क्रूस पर प्रभु ने पिता को पुकारा 엘리 라막 사막다니 और कहता है एली एली लमा सबक्तानी। 아버지 이 아들을 버리시기까지 저들을 사랑하셨나이까? क्या पिता ने उसे तब तक प्यार किया जब तक कि उसने उसे त्याग नहीं किया? 우리 주님의 부르짖음이 들리시는지요? क्या तुम हमारे प्रभु की पुकार नहीं सुनते? 그리고 주님은 십자가에서 모든 인류의 죄를 증명해 주셨습니다. और प्रभु ने क्रूस पर सभी मानव जाति के पाप का प्रतित्व किया। 우리를 사랑하시는 하나님 아버지는 हमारे प्यारे स्वर्गीय पिता ने क्रूस पर 그 십자가 위에서 우리를 향한 당신의 사랑을 확정해 주셨습니다. हमारे लिए अपने प्रेम की पुष्टि की। 로마서 5장 8절 말씀입니다. 전도사님, और रोमियो 5 का 8 कहता है कि उसमें परमेश्वर हमें आशीष दे। अब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मरा। 그리스도께서 우리를 위해 죽으심으로 और
주님께서 십자가에서 다 이루어 놓으신 것입니다. और साहसपूर्वक खड़े हो जाएं। 십자가에서 예수님이 이미 사단의 머리를 밟고 승리하신 승리인 것입니다. यह वही है जो प्रभु ने क्रूस पर पूरा किया है। 그 승리가 바로 저와 여러분 앞에 놓였습니다. यह एक ऐसा जीत है जिसे यीशु ने पहले ही हमारे लिए कर दिया था। 그 승리가 저와 여러분 안에 있습니다. और क्या है, वो सब कुछ आपके अंदर है। 그 보배로운 무고열이 वो जो मैं देख रहा हूँ, 그 보배로운 생명이 और जो हमारे लिए जीवित हुआ है, 그 보배로운 이름이 바로 저와 여러분 안에 있습니다. और क्या है, उसका नाम जिसने हमारे लिए सूली पर चढ़ गया, जो हमारे लिए सब कुछ किया, वो उसका नाम आपके अंदर है। 그것이 무엇입니까? और वह क्या है? 바로 예수 그리스도입니다. वह यीशु मसीह है। 바로 예수 그리스도가 और जो प्रभु यीशु मसीह है, 저와 여러분 안에 और आप लोगों के अंदर 성령으로 자정하셔요. और क्या है, पवित्र आत्मा के द्वारा विराजमान है। 성전 삼고 계십니다. और इसका एक मंदिर बन रहा है। 주님은 각 사람 심령에 찾아오신 것입니다. प्रभु प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में दर्शन करने आया है। 바로 나의 심령에 찾아오신 것입니다. वो हर एक के दिल में आता है 내 안에 오신 것입니다. और उन पर दस्तक करता है। 각 사람 심령에 찾아와 녹화하시고 और उसके दिल में दरवाजा खोलता है। 그 마음의 문을 열면 और वो क्या करता है, उस दरवाजा को खोलता है 그 안에서 교회 삼으시고 और यह उसमें एक चर्च बन जाता है। 영원히 주와 더불어 동행하며 और वे हमेशा के लिए प्रभु के साथ रहते हैं। 살아가게 하십니다. और वो क्या करते हैं, आशीष पाते हैं। 여러분, आप लोग, 하나님 멀리 계시지 않습니다. प्रभु बहुत दूर नहीं है। 바로 저와 여러분 안에 계십니다. और प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर है। 그 십자가 예수님이 और वो क्या है, यीशु मसीह। 그리스도가 되시어 और यीशु मसीह जो कृष्ण प्रभु यीशु है, 저와 여러분 안에 찾아오셨습니다. और वो आपके अंदर है। आप उसको खोजिए, वो आपको मिलेगा। 우리 안에 오신 예수 그리스도 और हमारे अंदर जो यीशु मसीह है, 그 하나님을 믿고 जिस पे हम विश्वास में जीवित रहते हैं, 그 하나님 안에서 और जो हम अंदर से सोचते करते हैं, 믿음으로 살아가시길 축원합니다. और क्या
परमेश्वर के पास आते हैं। 그 믿음이 무엇입니까? वो विश्वास क्या है? 예수님이 하느님의 아들임을 믿는 것입니다. यह विश्वास कर रहा है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। 예수님을 증거하고 परमेश्वर में विश्वास करने वाले लोग 보증하는 말씀인 성경을 믿는 것입니다. यह बाइबल में विश्वास करना है। 그 믿음은 यह शब्द जो 예수 그리스도 이름으로 나아가는 것입니다. वो शब्द जो यीशु की गवाही देता है और गारंटी देता है। 우리에게 그 믿음이 있습니다. और क्या है? जिस विश्वास को हमें दर्शाता है। 그러면 믿음이 무엇일까요? और फिर विश्वास क्या है? 히브리서 11장 1절입니다. इब्रानियों 11 का 1 विश्वास आशा की हुई वस्तु का सर है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। 히브리서 11장 6절입니다. और इब्रानियों 11 का 6 विश्वास के बिना परमेश्वर का प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए और कि वह है और जो उसके खोजी हैं उन्हें प्रतिफल देता है। 믿음은 바라는 것의 실상이요. मैं विश्वास के बारे में बता रही हूँ। 보이지 않는 것의 증거니 तुम्हारे विश्वास के अनुसार यह किया जाएगा। 믿음은 눈에 보이지 않습니다. और क्या है? हमें विश्वास क्या है? प्रभु के सामने लेकर आना है। 그러나 실제적인 형상으로 가지고 나타나갑니다. और क्या है? हमें जानना है कि हम किस प्रकार से विश्वास कर रहे हैं। 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못합니다. और क्या है? हमें क्या करना है? पूरे मन से विश्वास करना है। 또 하나님을 찾는 자는 하나님께서 반드시 상 주신 인물이 믿어야 합니다. और क्या क्या तुम्हारे विश्वास के अनुसार यह किया जाएगा। 믿음은 눈에 보이지 않습니다. और क्या है? आपका जो विश्वास है वो आपकी आंखों में दिखाई देगा। 성경은 믿음에 대해서 말씀합니다. और बाइबल इसी बात को कहती है। 내 믿음대로 될지어다. 네. तुम्हारे विश्वास के अनुसार यह किया जाएगा। 내 믿음이 커도다. आपका विश्वास महान है। 내 믿음이 너를 구원하였다. तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें बचा लिया है। 예수의 믿음을 강조하십니다. यीशु विश्वास पर जोर देते हैं। 마태복음 8장 13절입니다. 전도사님, मत्ती 8 उसका 13 यीशु ने सूबेदार से कहा, जा जैसा तूने विश्वास किया है वैसा ही हो। वह 10 परंतु चंगे हो गए। मत्ती 15 उसका 28 कहता है कि यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तेरा विश्वास महान है, जैसा आप चाहते हो वैसा ही किया। 여기서 보면 예수는 내 믿음대로 될지어다. 그런데 그 다음이 중요합니다. 그 즉시 और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं बता रहा है कि आपके विश्वास के द्वारा आप चंगा हो गए, ये बता रहा है। 믿음으로 나아갔을 때 그 즉시로 역사를 한다는 것입니다. और उससे विश्वास करने के ही द्वारा सब कुछ हो सकता है। 예수님은 내 믿음이 너를 구원하였다. और कहता है कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। 그 즉시 구원을 받으리라 말씀합니다. और क्या है? ये बात को बताता है। 믿음은 즉시로 역사를 합니다. और हमें क्या करना है? विश्वास करना है। 어떤 분은 이렇게 말합니다. कुछ लोग इस प्रकार से कहते हैं,
वो सबकी विश्वासों को देखता है 그 믿음을 다 소유하고 있습니다. और क्या परमेश्वर सबके विश्वासों को जानता है। 누구는 겨자씨 하나님만한 믿음을 소유한 자도 있습니다. यदि कोई भी हो, यदि वो सोचता कि विश्वास नहीं करते हैं, वो परमेश्वर आपके मनों को देखता है। 누구는 산을 들어 바다에 던지는 큰 믿음을 가진 자도 있을 것입니다. यदि आप विश्वास करते हैं, 이 믿음은 움직이는 것입니다. और ये जो विश्वास है आपका एक आशीष का कार्य है। 이 믿음을 사용하지 않고 그대로 두면 ये जो विश्वास आप लाते हैं प्रभु पर, 겨자씨만한 믿음으로 그대로 있을 것입니다. यदि आपका विश्वास राई के दाने के बराबर भी होगा, कहता है 마태복음 17장 20절입니다. 선생님. और जिस प्रकार से कहता है मत्ती 17 का 20 में कहता है, उसने उनसे कहा, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास छोटी है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के समान छोटा है, और यदि तुम इस पहाड़ से कहो यहाँ से वहाँ चला जा, तो वो वहाँ हिल जाएगा और आपके लिए कुछ भी संभव नहीं होगा। 17절 중반 들으면 믿음이 겨자씨 하나만큼만 있으면 이 산을 명하여 저기에 던져 옮겨서라 해도 옮겨진다는 것입니다. इस प्रकार से कहता है 그다음에 ये 뭐라고 वचन। 말씀합니까? 예, 계속해 주세요, 황 इस 목사님. प्रकार से कहता है, 못할 것이 없다는 것입니다. जिस प्रकार से कहता है कि तुम्हारा विश्वास, 누가복음 13장 19절입니다. 선생님. 잠시만요. 저 아까 말했던 거 동네 못했어요. 왜냐면 목사님 바로바로 하니까 그래서 저 질문 잊었어요. कहता है कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होगा, तो तुम यदि किसी भी असंभव चीज को भी कह दो तो क्या हो जाएगा, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, वो छोटा विश्वास को लेकर भी अपने मनों में लेकर आना है और प्रभु से प्रार्थना करना है। इसका मतलब हमारा परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है। लूका होगा, 믿음은 움직이는 것입니다. योवा ने कहा, यदि तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता, 믿음은 가루 성발 안에 넣은 이스트와 같습니다. इस दूध के पेड़ से कहता उठ खड़ा समुद्र में लग जा, तो वो तेरी बात मान लेगा। 누룩과 같습니다. 잘못 들었어요. 다시 한번. 누룩과 같습니다. और क्या है, आपका विश्वास एक राई के दाने के समान भी होना से सही है। 이 누룩이 부풀어 많은 사람을 먹이는 암이 되는 것처럼 और क्या है, बहुत सारी बातें हैं जो क्या है इस वचन के द्वारा हम बताया जाता है। 이 믿음은 복음의 폭발로 이어집니다. और क्या हमें बताता है कि किस प्रकार से विश्वास करना चाहिए। 이 겨자씨 하나의 믿음이 살아서 और क्या है, जिस प्रकार से उस शहतूत के पेड़ के बारे में बता रहा है, 큰 거목이 되는 것입니다. और क्या है, एक बहुत बड़े आश्चर्य की बातों को बता रहा है। इस प्रकार से मैं आपको बताई, 이 겨자씨 하나의 믿음이 और जो लोग परमेश्वर में विश्वास लाते हैं, 생명을 살리고 और जो लोग आशीष के जीवन जीते हैं,
संसार में परमेश्वर के बीज का जो विश्वास का बीज है उसको लगाना है हमें। 이 겨자씨 하나리 하나님 나라의 큰 거목이 되는 것입니다. परमेश्वर के राज्य में एक राई का दाना विशाल वृक्ष बन जाता है। 이 겨자씨 하나의 믿음이 큰 바위를 깨뜨리는 것입니다. इस एक राई के दाने का विश्वास एक बड़ी चट्टान को तोड़ देता है। 그 믿음이 바로 예수 그리스도입니다. और वो जो विश्वास है हमारा यीशु मसीह है। 그 예수 그리스도 이름이 저와 여러분 안에 주어진 것입니다. यीशु मसीह का नाम मुझ में और आपको दिया गया है। 그 이름을 믿고 उस नाम पर आप विश्वास 믿음으로 전진하는 것입니다. विश्वास से आगे बढ़ना है। 이 영원한 생명의 이름을 इस अनंत जीवन का नाम 저와 여러분 안에 주어진 것입니다. और ये आपको और मुझे दिया गया है। 요한복음 1장 12절입니다. यूहन्ना 1:12 जितनों ने उस ग्रहण किया और उनको उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जिन्होंने उसके नाम पर विश्वास किया उसने परमेश्वर को अपना माना। 영접하는 자, परमेश्वर पे विश्वास करने वाले लोग 혹은 그 이름을 믿는 자들에게는 जो उसे अपना ग्रहण करते हैं 하나님의 자녀가 되는 건설을 주셨으니 और परमेश्वर की उस संतान का अधिकार यीशु मसीह का नाम है। 아멘. 아멘. 네. 아멘이십니까? 아멘. क्या आप आमीन है? आप आमीन बोलिए सब लोग। 아멘. 네. 그 이름이 저와 여러분 안에 있습니다. इसका नाम मुझ में और तुम में है। 그 하나님의 자녀의 건세가 바로 예수 그리스도의 그 이름입니다. परमेश्वर की उस संतान का अधिकार यीशु मसीह का नाम है। 그 이름이 저와 여러분 안에 주어졌습니다. और परमेश्वर मसीह का नाम मुझे और तुम्हें दिया गया है। 그 이름으로 하나님 아버지 앞으로 나아가는 것입니다. उस नाम से परमेश्वर पिता का सामने जाना है। 그 이름은 모든 만물을 무릎 꿇게 한 바로 예수 그리스도입니다. उसका नाम यीशु मसीह है जिसने सब कुछ अपने घुटने पर ला दिया। 그 생명의 말씀을 들고 यदि हम जीवन के वचन को 그 말씀을 믿고 उस पर विश्वास करते हैं 그 십자가 주님을 의지하고 기도하고 나아가면 और प्रार्थना करने और आगे बढ़ने के लिए क्रूस के प्रभु पर भरोसा रखते हैं 그 기도와 동시에 우리 안에 내주신 임마누엘 하시는 성령님이 तो पवित्र आत्मा इमानुएल जो प्रार्थना करते समय हमारे भीतर वास करता है 그 문제 안에 들어가 친히 일하십니다. इस मामले में प्रवेश करता है। 우리 주님은 हमारा परमेश्वर 일평생 आशीष करने वाला 저와 여러분과 함께 동행해 주십니다. और चाहे आपके जीवन में कोई भी कठिनाई कोई भी मुसीबत हो 또 여러분을 통해 일을 하십니다. और क्या है जो आशीष का समय है वो आपको देता है। 우리는 어떠한 어려움에도 हम लोग चाहे कैसी भी कठिनाई से होकर चले 좌절하거나 낭망하지 않습니다. चाहे कोई भी निराशा या कोई भी कठिनाई होगी। 왜 그럴까요? क्यों हमारे जीवन में कठिनाई होती है? 그것은 이미 내 안에 생명 되신 예수 그리스도를 소유한 사람들이기 때문입니다. और आपकी कठिनाई दूर हो जाएगी क्योंकि आपके जीवन में जब यीशु मसीह होगा आपका जीवन आशीष से भर जाएगा।
स्वीकार कर लिया है 그와 동시에 और साथ ही 내 안에 임마누엘 하신 하나님이 나를 성경 삼고 계시기 때문입니다. परमेश्वर जो मुझ में इमानुएल है मुझ में मंदिर बन रहा है। 여러분 안에 하나님 나라가 임했습니다. परमेश्वर का राज्य पहले ही तुम्हारे भीतर आ चुका है। 이미 나는 죽고 내 안에 예수 그리스도가 사시는 것이 믿습니다. क्योंकि मैं पहले ही मर चुका हूँ और यीशु मसीह मुझ में जीवित है। यीशु मसीह के साथ नया जीवन, अनंत जीवन मेरा है। आमीन। 아멘. 예수 그리스도와 함께 새 생명, 영원한 생명이 나의 것입니다. क्रूस के जीवन के साथ यीशु जो जी उठा है आपको स्वीकार करता है, आपको आशीषित करता है। 우리가 예수님을 붙들고 믿음으로 나아가면 और जब हम परमेश्वर पे विश्वास करके आगे बढ़ते हैं 어떤 문제도 고난도 능히 이기는 은혜가 임합니다. और आपके जीवन में कोई भी मुसीबत आए, कोई भी कठिनाई आए, आपके पास आ नहीं सकती क्योंकि आपके प्रभु यीशु मसीह है। 말씀으로 증거된 것을 믿고 और जिस प्रकार से हम परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करते हैं 그 믿음으로 나아가 승리할 때 और तो हम जिस प्रकार से विश्वास लेकर आते हैं उसके पास, 하나님의 놀라운 축복이 예비되어 있습니다. और परमेश्वर की संतान हम बन जाते हैं और परमेश्वर हमारे हर एक तकलीफों को देखता है। 주님의 십자가에서 이루어 놓은 놀라운 생명을 누리라 하십니다. और परमेश्वर क्या कहता है, आपको उसका संतान बनने का एक अवसर दे रहा है। 아직도 옛구슬에 매어 사망의 종로를 하지 말고 अभी तक आप यदि उसका बच्चे नहीं बन पाए हैं, आपका उसका लोग नहीं बन पाए हैं, तो आप बनने का कोशिश कीजिए। 자기 십자가를 지고 사명으로 나오라고 부르십니다. और वो कहता है कि तुम मेरे पास और मैं तुम्हें शांति देने वाला परमेश्वर हूँ। वो सचमुच क्या है? शांति देने वाला परमेश्वर है। 그 사명으로 나아가는 일은 उस स्वर्ग में स्वर्ग का जो व्यापक है रूप में खोला जाता है, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता और हमारी विनतियों को सुनता है। 그리고 그 십자가를 지고 जितने उसे ग्रहण किए हैं 그 생명의 말씀인 성경을 손에 들고 और जितने लोग अपने हाथों को उठाकर ये कहते हैं कि परमेश्वर तू हमारा परमेश्वर है, 예수 그리스도의 구원의 복음이 하나님 나를 선포하는 것입니다. और क्या है, आप जब उसके पास आए, आपका परमेश्वर आपकी विनतियों को सुनता है और आपको बचाने वाला परमेश्वर है। 여러분 무엇을 필요하십니까? आप लोग को क्या चीज की जरूरत है? 우리에게 두려움이 되는 것은 아무것도 없습니다. और हमको तो नहीं लगता है कि किसी चीज की जरूरत है। 이 코로나19도 두려움이 되지 않습니다. यदि आप लोग इस कोरोना महामारी से डरते हैं, 우리가 두려워해야 할 것은 केवल एक ही बात है 영원 유혹을 심판하시는 जिसमें हमें डरना चाहिए, 우리 주가 되시는 오직 예수 그리스도 한 분뿐입니다. यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है, जो आत्मा और शरीर का न्याय करता है। 마태복음 10장 28절입니다. 전도사님, और जिस प्रकार से मत्ती 10 उसका 18 में कहता है, उन लोग से मत डरो जो शरीर को मारते हैं लेकिन आत्मा को नहीं मार सकते, बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। 예수님의 몸을 죽여도 영혼을 죽이지 못하는 자를 두려워하지 마라. प्रभु ने मुझ पर आपको क्रूस के मजबूत सैनिक होने के लिए बुलाया है। 오직 우리의 심판주 되신 예수님을 두려워하라. और हमें मजबूत बनाने के लिए उस यीशु मसीह को दिया ताकि हम मजबूत बन सके। 주님은 저와 여러분을 और आप लोग
क्रूस को बनाया है। 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 사망으로 나오라 하십니다. हमें कहता है कि तुम क्या करो, अपना क्रूस उठाओ, अपने मेरे पीछे आ जाओ, क्योंकि क्या करना है, हमें अपना क्रूस प्रतिदिन उठाना है। 우리는 십자가에서 주님이 이루어 놓으신 생명을 누리고 선포해야 합니다. और क्या करना है, हमें जीवन में प्रचार करना चाहिए। हमें यीशु मसीह का ये जो जीवन है वो यीशु मसीह का जीवन है। 그 생명의 말씀을 선포해야 합니다. और क्या करना है, हमें परमेश्वर के वचनों को प्रचार करना है। 우리 안에 예수 그리스도의 생명이 있습니다. और हमारे अंदर क्या है, परमेश्वर का वचन वास करता है। 우리가 살아 역사하면 यदि हम आशीष का जीवन जीना चाहते हैं, 내 안에 그 예수 그리스도의 생명이 역사할 수 없습니다. और क्या हमारा यीशु मसीह के सिवा हमें कोई अनंत जीवन नहीं दे सकता है। 우리는 이미 अगर हम जीते हैं और काम करते हैं, 예수를 구주로 영접한 순간 तो यीशु मसीह का जीवन हम में काम करता है। 나의 옛사람은 십자가에 죽고 और जिस लक्ष्य से हम जीते हैं, 예수님과 함께 다시 부활의 생명을 영위하였습니다. और आपको यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। 이제 내가 사는 것이 아니라 और चाहे आप किसी भी परिस्थिति में चले जाएं, 오직 내 안에 예수 그리스도가 사시는 것입니다. और क्या है, आप कैसा भी जीवन जिए, लेकिन परमेश्वर का क्रूस को उठाकर अपने आप को आगे बढ़ाएं। 갈라디아서 2장 20절 다 같이 고백하겠습니다. और आइए हम लोग सब लोग एक साथ पढ़ेंगे गलतियों 2:20। सब लोग निकाल लीजिए गलतियों 2:20 और हम लोग सब लोग एक साथ पढ़ेंगे। 읽어주세요. 다 같이 읽어요, 아니면 저 먼저 읽어요? 예, 에피소드 읽어주세요. ये कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब मैं जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। आमीन। 아멘. 아멘. 나를 위해서 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에 사는 और हमें क्या करना है, अपना जीवन परमेश्वर को दे देना है। 오직 하나님 아들 예수 그리스도를 믿는 믿음 안에 인도를 그리스도의 반석이 되는 और हमें क्या करना है, अपने जीवन को उसके जो बेटा ने किया हमारे लिए, उसको ना भूलते हुए अपना जीवन को दे देना है। 그리스도를 반석에 세우는 십자가의 강한 군사들로 일어나 और जो परमेश्वर का प्रेम है हमारे साथ साथ बना रहता है और हमें आशीषित करता है। 승리 깃발을 휘날리는 영광의 주의 귀한 자녀들이 되시길 축원합니다. और मैं विश्वास के साथ ये आपके लिए प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर आपके साथ बना रहे। 아멘. 아멘. 네, 기도의 말씀 감사합니다. 박 목사님. 예, 오늘 말씀을 통하여 우리 이 시간 다 같이 기도하는 시간입니다. 박 목사님 기도 제목 3가지 예, 말씀해 주시면 네, 같이 우리 합심해서 기도하겠습니다. 3가지 한꺼번에 말씀해 주세요. 교회를 건축하는 거고요. 그리고 지금 서울이 지금 코로나로 해서 4단계에 있습니다. 이곳에도 인도와 마찬가지로 코로나가 물러가기를 그 두 가지고 또 많은 주의 종들이 다시 세워지기를 간절히 기도합니다. 예, 전사님. हम लोग प्रार्थना करेंगे खास करके लिए कोरिया के लिए, कि कोरिया अभी 4th लेवल में चल रहा है कोरोना को लेकर। आप लोग प्रार्थना कीजिए कि जो 4th लेवल जल्दी से कंप्लीट हो जाए, और ताकि हम लोग जो जितने लोग प्रभु पे विश्वास करते हैं वो विश्वास को अपना लेकर आने पाए, और क्या कर सके, जितना लोग चर्च नहीं आ पा रहा है, जो लोग नहीं कर पा रहा अपने कामों को, वो चर्च के कामों को करने पाए और प्रभु को आगे बढ़ने पाए अपने जीवन को लेकर।
추가적으로 제가 또 기도 제목 드립니다. 첫 번째로 십자가의 사명자로 쓰임받게 하여 주옵소서. और हम लोग प्रार्थना करेंगे सारी चीजों के लिए जो परमेश्वर हमें बताता है। 두 번째로 영적으로 더 단단해지게 하여 주옵소서. और परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है, इन सब चीजों के लिए प्रार्थना करेंगे। 마지막으로 주를 위해 더 헌신하는 자가 되게 해달라고 이 시간 다 같이 기도드리시겠습니다. और हम लोग प्रार्थना करेंगे सारे बातों के लिए कि परमेश्वर फिर से हमारे नए नए रास्तों को खोले और आप लोगों को आशीषित करे। 이 시간 다 같이 주여 한번 부르짖고 통성으로 기도드립니다. आइए हम लोग हे प्रभु बोल के स्वीकार करेंगे। 주여! 주여 사랑의 하나님 아버지 내가 사랑을 감사를 드립니다. 하나님 아버지 오늘 특별히 우리 박일레바 목사님의 말씀을 통하여 또한 십자가의 상황 분사들로 영적 기백으로 주님의 또한 쓰임받는 저희들 될 수 있도록 인도하여 주심에 감사를 드립니다. 사랑의 하나님 아버지 더욱더 십자가의 사명자로 쓰임받는 저희들 되게 하여 주시옵소서. 아버지여 주님 영적으로 더 단단해지게 하여 주옵소서. 아버지 모든 것들을 주님 더 하나님 기도하며 더 십자가의 생명으로 더 거듭나게 하여 주시옵소서. 아버지 오직 주님 한 분만을 바라봅니다. 모든 것을 주님께 맡기며 하나님 이 코로나의 또한 일부의 이 과정을 또한 은혜 가운데 말씀으로 또한 기도로 능히 이겨나갈 수 있는 힘과 능력을 하여 주시옵소서. 그리스도의 강한 군사로 아버지여 쓰임받게 하여 주옵소서. 주여 우리를 사용하여 주옵소서. 주여 우리의 부르짖는 기도를 통해 더 영적으로 단단해지게 하여 주옵소서. 주님의 십자가를 지고 이겨나갈 수 있는 힘과 능력을 더하여 주옵소서. 영적으로 우리 하나님 아버지 우리의 마음이 더욱더 무뎌지지 않게 하여 주옵소서. 아버지 주여 오시옵소서. 주여 인도 땅에 하나님 성령에게 부어주옵소서. 아버지여 주님 앞땅에 주님 하나님 아버지 주님 코로나로 인하여 하나님 아버지 심한 또한 예배를 방해하는 가운데 땅 예배를 드리지 못하는 가운데 있습니다. 아버지여 주님 코로나의 악한 바이러스들이 하나님 아버지 다 떠나가게 하여 주옵소서. 아버지여 주여 주님만을 바라봅니다. 더욱더 이럴 때 어려울 때일수록 더욱더 주님 저희를 후퇴하는 것이 아니라 더 믿음으로 전진하며 나아가는 저희들 한 사람 한 사람 되게 하여 주시옵소서. 주여 은혜를 부어주옵소서. 능력을 주옵소서. 하나님 아버지 소리가 꺼지지 않게 하여 주옵소서. 더욱더 크게 부르짖으며 기도하시며 나아가는 우리 주님 우리 인도의 주님 기도의 영적 관계가 되게 하여 주옵소서. 하나님 기도를 통하여 모든 것들이 해결되기 원하며 오늘 기도를 통하여 모든 것들이 풀려나기를 원합니다. 성령의 주님 불러 채워 주시옵소서. 아버지여 बातों को सुनता है यीशु नासरी, उद्धार करने वाला प्रभु जी, तुम्हें प्रभु बचाने वाला यीशु नासरी के प्रार्थना करना चाहते हैं परमेश्वर। प्रभु तुम्हारे विनतियों को सुनता है, प्रभु हमें हमारे हर एक प्रभु के पापों से, हमारे हर एक प्रभु तकलीफों से हमें बचाता है प्रभु, हमें कभी नहीं छोड़ता है प्रभु, हमें कभी नहीं त्यागता है। 있습니까? 아버지 그들에게 생수의 은혜를 부어주시옵소서. 아버지 영적으로 더
많은 주님 믿음을 다하여 주옵소서. 아버지 할수 있는 것은 기도할 수밖에 없습니다. 하나님 기도를 통하여 모든 것들이 고침받고 해결되고 아버지 기도를 통하여 모든 악한 영들이 십자가에 당한 군사로 धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरा आशीष तेरा प्रेम तेरी दया तेरे मुख का हम सबों के ऊपर बने रहने पाए 끝이 고침받게 하여 주옵소서. 주님의 은혜만을 사모합니다. 주여 능력을 다하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도드립니다. 우리 기도를 받으시옵소서. 나오며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 박엘레마 목사님 마무리 기도 및 축도 부탁드리겠습니다. 할렐루야. 존귀하신 아버지 하나님 감사합니다. 아버지 오늘 이 예배 가운데 함께하여 주시고 또 은혜를 내려주심을 감사합니다. 이 말씀 가운데 함께한 모든 주님의 귀한 자녀들 주님 축복합니다. 그들의 영광에 강건하게 하여 주시고 주님의 부르심 안에 주님의 소명 안에 강한 사명으로 일어나게 하여 주시고 십자가의 강한 군사로 더 담대히 일어날 수 있도록 은혜 더입혀 주시옵소서. 오늘 말씀을 듣는 주님의 귀한 자녀들과 또 인도 땅에 주님의 예비된 영혼들과 또 주님께 예비된 귀한 군사들과 세계 만방에 주님의 복음을 들고 나간 선교사들에게 우리 주 예수 그리스도의 십자가의 피 흘리신 은혜와 하나님 아버지의 만극한 사랑과 성령의 교통 감화하심으로 십자가의 강한 군사로 영원한 은혜 안에 임하일지어다. 아멘, 아멘. 감사합니다. 네, 자, 이 시간 혹시 기도 받고 싶은 우리 지체자들 있으면 기도 제목 부탁드립니다. 시간이 좀 지났는데 यदि 빨리빨리 आप लोग यदि कोई है जो प्रार्थना कराना चाहता है तो आप लोग हाथ उठाएं आपके लिए प्रार्थना किया जाएगा 없어요. आवाज नहीं सुन पा रहे हैं आपकी हम लोग 만대과를 मेरे लिए प्रार्थना करना है। एक मिनट परजेश जी वहाँ कोई हाथ उठा रहा है उसके बाद आपके लिए हम लोग करेंगे आवाज नहीं आ रही है आपकी मनदीप कौर 잘 안 들리네. हेलो हेलो 헬로. हेलो हाँ जी प्रार्थना करवानी है। अरे अजय जी कहाँ है थोड़ा सा सुनिएगा ध्यान से आप बोलिए हाँ जी मेरे को मेरे पेट में सूजन है, एक शरीर काम नहीं कर रहा मेरा। अच्छा ठीक है आपके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे ठीक है 여보세요? 네 목사님 예, 예. 얘기하세요. 이분이고 배가 많이 아프다고 해요 배가 아파요? 네 많이 아파요 배가 많이 아프다고 네, 그래서 네. 그 위해서 그거 해달라고 말하고 있습니다 네, 네. 요거 하나예요? 아니요 버제스도 있습니다 버제스 예, 예. 지금 거기에 맞아요, 지금 기가 아픈 사람 있어요. 귀가? 귀가 आप मुंह बाहर है तो एकदम पूरा कस के इसमें बाहर है बताइए अजय जी जी हाँ कहाँ है बोलिए प्रार्थना कीजिए सर जी। ओके ठीक है आपके प्रार्थना करेंगे हम लोग म्यूट कर लीजिए बर्जेस भी है तो VS तो गिदो है दूसरे मुक्सानी 예, 예. 뭐 열이 많이 난다 그러는데. मानना 네, 네. 열이 많이 난다고요? 네, 그거 예, 예. अरे ये कब जाएगी तुम क्या नाम है प्रीति कब जाएगी हॉस्पिटल कब आवाज नहीं आ रहा है 22 तारीख के अच्छा 22 तारीख को अच्छा ठीक है 프리티 위해서도 기도해 주세요. 이 22일 행원에 다시 가요. 영혼의 우리 네. 예, 예. 네, 네, 네. 네. 그러면
아프다고 그럽니다. 네. 예, 그리고 배가 아니고 폐가 아닌가요? 폐? 배. 배. 네, 아랫배가 아프다는 건가요? 예. 네. 아, 네. 사부장님? 네. 그리고 예, 이게 아픈 지가 좀 오래됐죠, 해피 전사님. 네. 네. 아픈 지가 오래됐는데 잘 안 낫는 것 같아요. 그래서 기도가 필요하고요. 브라질 씨 토마르는 목사님이신데 그 열이 계속해서 나는데 열이 잘 안 떨어진다고 그럽니다. 예. 그렇게 일단 두 명을 위해서 집중 기도해 주시면 감사하겠습니다. 네. 기도하겠습니다. 먼저 만디비 성도를 위해서 기도하겠습니다. 할렐루야 존귀하신 아버지 하나님 감사합니다. 만디비 주님의 귀한 딸을 축복합니다. 머리부터 발끝까지 예수님의 십자가 보혈을 필요 없습니다. 보혈의 장막을 이루어주시고 새롭게 역사하여 주시옵소서. 이 시간 주의 건강으로 역사하여 주시옵소서. 주님의 건강의 발로 만지시고 주님 그 복부가 아프다 그럽니다. 그 복부에 이만 만져주시옵소서. 그 복부에 잡고 있는 질병의 영은 나사렛 예수를 명하다. 다 떠나갈지어다. 질병은 주님은 강한 고통 중에 있습니다. 강한 통증 중에 있습니다. 사랑하는 그 딸에게 주님께서 만지시고 새롭게 하여 주시옵소서. 나사렛 예수님의 질병은 깨끗이 치료함을 받을지어다. 떠나가고 치료함을 받을지어다. 주님 그것을 만지소서. 주님 만지소서. 주님 만지소서. 주의 성령님 만지소서. 성령으로 역사하여 주시옵소서. 나사렛 예수님의 영혼은 그곳의 질병은 떠나갈지어다. 질병은 깨끗이 나을지어다. 복부의 통증은 사라질지어다. 복부의 눌림은 사라질지어다. 주님 임하소서. 그곳에 임하소서. 그곳에 임하소서. 주의 건강의 발로 역사하여 주시옵소서. 예수님의 채찍하는 말씀으로 깨끗이 나음을 입을지어다. 깨끗이 나음을 입을지어다. 주님 계속해서 만져주시옵소서. 사랑하는 자매님 그 위에 손을 얹어주시기 바랍니다. 손을 한 부에 손을 얹어주세요. अपने हाथों को उठाइए. 의자에 손을 얹으시라고 그러세요. 배에다 손을 얹으시라고. 해피 전사님 얘기해 주세요. म्यूट है 있었어요. 그래서 어떻게 म्यूट आप खोलिए पहले आप अपना म्यूट खोलिए मनदीप कौर 만디 어디 갔어? 안님이 예. 만디 배에다 배에다가 손을 얹으시라고. 손을 얹으라고. कब से दर्द है आपका? 배에다가 3 महीने हो गए भैया समके बोल 10인데 सूझ आया 안님을 비춰주세요. 네네. 배에다 얹으세요. अपना हाथ को अपने पेट के ऊपर रखिए. ओके. प्रार्थना करनी है आपके लिए. 감사합니다. 주님 임하소서. 아버지 그 손을 얹은 그 위에 임하소서. 성령이 불러 역사하소서. 성령이 불러 역사하소서. 모든 질병은 성령이 불에 태워질지어다. 하나님 강하신 본래 모습을 회복될지어다. 머리부터 발끝까지 주님 역사하여 주시옵소서. 역사하여 주시옵소서. 통증은 사라질지어다. 통증은 사라질지어다. 주님 그 복반의 모든 균들을 성령의 불에 소멸될지어다. 성령의 불을 소멸될지어다. 주님 사랑하는 귀한 날 아버지 그 마음의 밭도 만져주시옵소서. 그 심령의 밭도 만져주시옵소서. 그 앞에 엉킨 마음 만져주시옵소서. 그 상처난 마음도 만지시고 그 원인을 거기서 주님께서 찾는다고 말씀하십니다. 주님 그 심령을 만지소서. 그 심령에서 자유케 하여 주시고 성령으로 기름 부어주시고 그 마음의 밭을 막고 있는 어둠의 세력은 떠나갈지어다. 그 가정을 잡고 있는 어둠의 세력은 떠나갈지어다. 그 가정의 질병으로 가르고 있는 세력은 떠나갈지어다. 주님 성령으로 역사하여 주시옵소서. 더 강력하게 역사하여 주시고 치유하여 회복시켜 주시옵소서. 주님 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이심을 믿습니다. 주님 그리스도이시여 살아계신 하나님의 아들이심을 믿습니다. 주님 그 고백이 그 가정에 일어나게 하여 주시고 주님의 살아계신 증거되는 은혜가 임하게 하여 주시옵소서. 주님 머리부터 발끝까지 예수님의 십자가 보혈을 빌어줬습니다. 더 강력하게 이를 덮어주시고 그 가정 곳곳마다 주님 온전히 만지시고 새로 역사하여 주시옵소서. 성령이 더 기름 부습니다. 더 충만한 은혜가 임하게 하였어. 할렐루야 할렐루야. 주님 더 임하소서. 주님의 영광이 임하소서. 주님의 영광으로 임하소서.
아멘, 아멘. 감사합니다. 깨끗이 치유될 줄 믿습니다. 예, 그리고 박 목사님, 브라질 씨. 아유, 아유, 나가! 예수를 위한다. 나가! 들고 나가! 들고 나가! 너가 가슴에 더러워서 딱 들고 나가! 나가! 아멘, 할렐루야. 아멘. 아멘. 주여, 고쳐 주옵소서. 주여, 고쳐 주옵소서. 치유하여 주옵소서. 아버지, 예수께서 만져주시고 하나님 영광 들었어요. 감사합니다. 우리 예수 그리스도로 감사합니다. 주님, 아마 브래디슈 목사님을 위해서 기도드립니다. 주님 사랑하는 종을 축복합니다. 머리부터 발끝까지 예수님의 십자가 보여 부탁드립니다. 사랑하는 주님, 아버지 육신의 고통 가운데 있습니다. 아버지 그 질병 가운데 있습니다. 아버지 주님 만져 아버지 육신의 깨끗함을 회복하여 주님의 사명으로 다 드림받아 일어서는 은혜가 있습니다. 아버지 지난일에 용서하여 주시오. 아멘. 주님 아버지 자기 특심대로 나아간 것을 용서하여 주시옵소서. 주여, 아버지 뜻과 다르게 자기 특심으로 나아가서 그 가운데 또 많은 상처를 받았습니다. 또 많은 물이 있습니다. 아버지, 그들의 힘이 힘들었습니다. 주님 그 육신을 만져주시옵소서. 주여, 다시 주님의 사명의 자리를 불러주시면 감사합니다. 주여, 주님의 주여, 사명을 잡고 담대히 나가게 하여 주시옵소서. 주여. 이 시간 즐거워 잡고 있는 모든 어둠의 세력은 떠나갈지어다. 사랑하는 종에서 손을 뗄지어다. 사랑하는 종에서 손을 뗄지어다. 너희들이 가지고 있는 모든 결박을 나사렛 예수를 명하니 다 풀고 떠나갈지어다. 육신의 모든 통정은 떠나가고 깨끗이 치료함을 받을지어다. 감사합니다. 사랑하는 귀한 종이 새로 다시 일어날 수 있도록 은혜 더하여 주시옵소서. 다시 십자가의 복음을 들고 담대히 승리케 하여 주시옵소서. 주님 사랑하는 귀한 종을 통해서 아버지 그 지역사회가 변화되며 그 인도 땅이 변화되는 은혜가 있옵소서. 아멘. 당자가 주님 앞으로 돌아왔습니다. 주님 그 마음의 해결을 부어주시고 주님 그 누를 받으신 줄 믿습니다. 주여, 그 종을 새롭게 세워주시옵소서. 주여, 육신의 모든 열병과 모든 질병은 나사렛 예수의 명이 떠나갈지어다. 떠나갈지어다. 예수의 취함을 받을지어다. 아멘. 모든 결박에서 자유할지어다. 예수님은 자유케 하셨다. 너희들을 묶을 수 없음을 선포한다. 나사렛 예수의 명 떠나갈지어다. 사랑하는 주의 종에서 손을 뗄지어다. 그는 하나님의 종이다. 너희들은 어떠한 영향을 끼칠 수 없음을 선포한다. 선포한다. 다 떠나갈지어다. 다 떠나갈지어다. 예수. 예수. 하나님 앞에 영광을 드러내시고 하나님의 사명을 다시 붙드시게 되니 간절히 소망하며 원하옵나이다. 주님 감사합니다. 사랑하는 귀한 종을 다시 세우시고 또 시유하시고 주님의 사명을 붙들게 하심을 감사합니다. 그 종을 통해서 인도가 땅이 변화되는 은혜가 임하게 하여 주시고 찾아져서는 주님의 복음을 들고 담대히 나아가는 큰 금목으로 세워 사용하여 주시옵소서. 아버지. 감사드리며 예수 그리스도 이름으로 감사기도 올려옵나이다. 아멘, 아멘. 감사합니다. 예, 우리 이제 마지막으로 우리 프리티 22 이제 하나님 은혜 가운데 수습이 이제 잘 되었는데 기도해 주셔서 너무 감사드리고 이제 계속 이제 통원 치료가 나왔는데 잘 치료될 수 있도록 위해서 우리 김선민 목사님 한번 기도해 주실까요? 예, 마무리 기도할까요? 마무리 기도와 기도하시겠습니다. 다 같이 기도하시겠습니다. 좋으신 하나님 아버지 감사합니다. 그리고 또 우리의 모든 아픔과 고통을 십자가에 짊어지시고 가시는 하나님 아버지 그의 아들 예수 그리스도 주님 너무나 감사드립니다. 오늘 이렇게 정말로 박엘라마 목사님을 보내주셔서 은혜 가운데 말씀 가운데 더욱더 예수가 누구인지 우리가 알게 하시고 확신하게 하시고 아버지 정말로 군사되어서 더욱더 믿음으로 서게 하여
미국에서요 기도해 주세요. 보내줄게요. 동생 뭐? 네, 저 보냈어요 지금. 받으셨어요? 아, 예, 박길래마 목사님. 네, 좀 박길로 목사님. 예, 그 류마티스. 네, 제 동생이요. अनम्यूट कर दो कुछ हुआ 뭐 하랬다? हमरा के फोन करे से प्रार्थना खत्म हो जाता फोन से बात कर बढ़िया से बस 누군지 손 좀 들어보세요. फिर अनम्यूट करना 네 हाथ डाउन 아, 네 지금은 많이 오른 시간이에요 지금 제 집에서 네 그래요. 아, 이게 그러면은 지금 류마티스 심장병 때문에 많이 힘들어하는 거네요, 그렇죠? 네, 지금 네, 네. 딸도 많이 빠졌어요. 지금 안 먹고 그냥 많이 힘들어요. 먹지도 못하고, 네. 먹지도 못하고, 네, 네, 알겠습니다. 기도하겠습니다. 박 목사님, 네, 기도 네. 부탁드리겠습니다. 주님 감사합니다. 사랑하는 귀한 자를 축복합니다. 머리부터 발끝까지 예수님의 십자가 보혈로 덮어 주시옵소서. 주님 보혈 장막을 입혀 주시옵소서. 이곳에 죄 성령으로 임하여 주시고 이 가정에 구원의 역사와 변화의 역사가 일어나게 하여 주시옵소서. 사랑하는 귀한 자 머리부터 발끝까지 주님 보혈의 장막이 아니면 거할 수 없습니다. 우리 장막을 보호하여 주시고 지켜주시고 그 육신을 잡고 있는 모든 질병에서 자유케 하여 주시옵소서. 사랑하는 귀한 자를 잡고 있는 어둠의 세력은 나사렛 예수를 명한다. 풀고 떠나가. 아멘. 심장을 잡은 루마티스 심장병은 나사렛 예수를 명한다. 다 풀고 떠나갈지어다. 주님 그 심장을 만져주시옵소서. 그 혈관에 펌프가 나가는 것을 막고 있는 것다 주님 막아주시옵소서. 잡아주시옵소서. 주님께서 치료하여 주고 내 권능의 팔로 치료하여 주시옵소서. 나사렛 예수를 명 심장병을 잡고 있는 어둠의 세력은 나사렛 예수를 명이 떠나갈지어다. 깨끗이 치료될지어다. 깨끗이 치료될지어다. 아멘. 머리부터 발끝까지 모든 아멘. 혈액의 공부가 자유로워질지어다. 막힌 것이 없이 자유로워질지어다. 모든 영적, 세균, 바이러스, 성령의 불에 다 소멸되고 깨끗이 치료될지어다. 하나님의 창조하신 본래 모습에 회복될지어다. 주님 사랑하는 귀한 자를 축복합니다. 주님 그 귀한 자를 통해서 하나님 나라가 확장되게 하여 주시고 하나님의 영광을 드러내어 주시옵소서. 이 가정은 주님의 큰 가정입니다. 주님의 자녀의 가정입니다. 또 주님의 종의 가정. 모두가 주님의 종의 반열에 세워진 가정입니다. 주님 이 가정을 통해서 인도가 변화된 새로운 역사가 일어나게 하여 성령으로 주님 새 바람을 일으켜 주시옵소서. 이 가정을 지내는 구원의 역사가 일어나게 하시고 그 지역사회가 변화되다 그 나라가 변화되는 번초 기지가 되게 하여 주시옵소서. 주님 하나님 앞에 영광 드러내어 주시옵소서. 오직 주님만이 영광 되게 하여 주시옵소서. 주님 역사하소서. 그곳에 믿음의 강한 능력이 임하게 하여 주시옵소서. 믿음의 예수 그리스도의 능력이 예수 그리스도의 부활의 생명이 그것을 고백하는 은혜가 임하는 복된 가정, 복된 교회가 되게 하여 주시옵소서. 주님 그곳에 주님 영광을 드러내심을 감사합니다. 주님 지금 이 시간 만져주심을 감사합니다. 그 가정은 계속 주님 보호하여 주시고 계속 성령으로 기름 부어주시옵소서. 그 혈관을 막고 있는 어둠의 세력은 다 떠나갈지어다. 혈관을 막고 있는 염증은 다 소멸될지어다. 심장 주위를 막고 있는 세력은 다 성령의 불에 소멸될지어다. 아멘. 심장 주위를 막고 있는 염증은 다 성령의 불에 다 소멸되고 깨끗이 치료함을 받을지어다. 예수님이 채찍을 맞음으로 깨끗이 나음을 입었도다. 깨끗이 나음을 입었도다. 아멘. 예수. 그 사랑하는 분명히 시행하여 주시고 또 주님의 사명으로 불러주심을 감사합니다. 주님 감사합니다. 그 가정의 죄송의 가정을 봅니다. 하나님 영광을 드러내어 주시고 많은 영혼을 세우는 은혜가 임하게 하여 주시옵소서. 할렐루야. 주님 감사합니다. 주님 감사합니다. 주님 영광 받아 주시옵소서. 아멘. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 감사기도 올리옵나이다. 아멘, 아멘. 감사합니다. 네, 우리 아렌다 쿠마르, 우리 해피 전도사님 동생, 네, 여동생. 예, 네. 여동생, 예, 우리 하렌드라 쿠마르 맞죠? 제
예림이에요. 아, 그래요? 그럼 지금 네. 여기 그 목사님이에요. 예. 근데 아픈 우리 여동생 이름 뭐예요? 쿠스부. 쿠슈부. 네. 저번에도 기도한 것 같은데 우리 네, 계속 하지만 그때 참 몰랐어요. 어떤 네. 아픔 들고 있어요. 지금 우리 오늘은 네, 전도사님. 알았어요. 네, 전도사님, 예, 전도사님, 전도사님. 네, 전도사님 가지는 다 주의 반열에 다 섰습니다. 네. 모든 형제가 아멘, 아멘, 사랑하는 귀한들도 주님이 종입니다. 주님이 아멘. 종입니다. 아멘. 아멘. 하나님이 취하실 것이고 하나님이 세우실 것입니다. 그 과정을 통해서 하나님께서 큰 역사를 이루어 가실 것입니다. 아멘. 감사합니다. 반드시 그렇게 될 줄 믿습니다. 예, 방송사님을 또한 귀한 또한 분의 기도, 예, 정말 치유의 기도 감사드립니다. 자, 우리 오늘 긴 시간 동안 수고 많았는데, 자, 이제 해피 전도사님 마무리해 주시죠. सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड।